sambal perdangdangan. Kali ini madangku sambal perdangdangan ya. Madakan masakan emak hari ini itu sambal perdangdangan. Tahu sambal perdangdangan? Sambal didang yang nggak digoreng. Nah, menu tempe, nasi jagung cocok nih, wong desa mangan sambal dangdangan, sego jagung. Oh, cocok. Jane iwak panggang gak lebih mantep. Lek sik ya. Biasa nih sik manis tak madang sik ya. Dongo ya tak titipno tanggane. Yuk, yang manis madang dulu ya. Madang, ayo kita madang. Nak lur. Cocok. Sumpah enak banget. Meniki ngombe kopi. Enak.